10 हो गई। अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़रों का। नाज़रीन, जैसा कि हम किसान के मसाइल और किसान के मसाइब दोनों पे हम बात करते रहते हैं, तो आज आप लोगों के साथ एक चीज़ें बड़ी अहम सी डिस्कस करने लगे हैं कि गंदम का रेट पहले क्या था और आज जनवरी 2026 में इसका रेट क्या है, और इसी तरह किसान की जो ज़रूरियात हैं उनमें हुकूमती किरदार कैसा रहा है, इनके मुतालिक हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि किसान की सहूलियात के लिए जो हुकूमत ने इक़दामात उठाए हैं वो है कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम मिली है, और उसके साथ सोलराइजेशन पे एक बहुत बड़ा भांड बजाया जा रहा है अजीब किस्म का कि हम इतने % सोलराइज़ कर चुके हैं और इतने % सोलराइज़ करने जा रहे हैं। हम आप लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ भी बताएंगे, और हुकूमत तो फिर ज़ाहिर बात है कि हुकूमत है, अल्लाह उसे तौफीक दे अच्छे कामों की। हुकूमत ने जो सोलराइजेशन के मुतल्लिक़ कहा है कि हम 80% जो है ना पे 80% सब्सिडी हम दे रहे हैं और सोलर लगा रहे हैं। यकीन जानिए कि जो ऊपर वाले 20% पैसे हैं उन्हीं पैसों से एक मुकम्मल सिस्टम सोलर का लग जाता है। यूँ समझें कि जितनी सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देती है, वो जो गवर्नमेंट की नूरे नज़र कंपनियां हैं जिनसे सोलर लगवाया जाता है, सारी वो खा जाती हैं। इसका फ़ायदा किसको होता है, ये किसान दोस्त इस बात को देखेंगे। इसके साथ एक बर्निंग इशू जो है, अभी पिछले दिनों में हमने देखा है कि किसान को जो सब्सिडी मिली है ट्रैक्टर में, अरबों रुपए की जो सब्सिडी मिली है, वो 10,000 ट्रैक्टर वो जो बड़े किसानों को दिए हैं, जो 7 एकड़ से जिनकी ज़मीन ज़्यादा थी, 75 हार्स पावर से ज़्यादा के ट्रैक्टर जिनको दिए हैं। सूरत हाल ये है कि उनकी कुरानंदाज़ी हो जाने के बाद लोगों के पास पैसे नहीं जमा करवाने के। 1 दिसंबर उसकी लास्ट डेट थी, वो बढ़ाई, फिर 15 दिसंबर की वो बढ़ाई। अब सुन रहे हैं कि 2200 बंदा ऐसा है, 2200 बंदा जिसने अभी तक जमा नहीं करवाए, और जिन्होंने जमा करवाए हैं उनकी क्या सूरत हाल है। आप चले जाएं एक्सप्रेस की वेबसाइट पे, चले जाएं एक्सप्रेस न्यूज़ की, वहाँ पर एक लीगी MPA तकरीर कर रहा था। उसने बताया कि 50,000 में टोकन बिक रहे हैं। ये बात हम भी बता सकते हैं, हमारी बात वैल्यूएबल नहीं होगी ना, हमारे तो सामने हैं, लोग टोकन मुफ्त दे रहे हैं। वो MPA साहब बता रहे हैं कि लोगों ने 50-50 हज़ार में वो बेचे हैं, ट्रैक्टर निकला किसी और के नाम है, ले कोई और रहा है, फ़ायदा किसी और को हो रहा है। जिसके नाम निकला है उसके पास तो पैसे ही नहीं है। यानी हम समझते हैं कि ये जो पॉलिसी है, ये ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी वाली, ये बिल्कुल सिफर है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि आप जो वहाँ पर भरते हैं, कूपन भरते हैं एक ट्रैक्टर को लेने के लिए, वो 40 लाख का भरते हैं, और वही ट्रैक्टर मार्केट में आपको 30 लाख का मिल रहा है। तो ऊपर वाला 10 लाख आपने किस लिए भरना है? सिर्फ ग्रीन कलर लेने के लिए भरना है तो अच्छी बात है, शौक़ है, करना चाहिए। वरना वही वाला ट्रैक्टर आप लोगों को ग्रीन कलर वाला बाहर से, मार्केट से, शोरूम से वही 30 लाख 32 लाख में मिल रहा है। इसका कहाँ फ़ायदा है? ज़ाहिर बात है कि नाजरीन बेहतर समझते हैं, हर बंदे की एक अकल है, सोच है, वो इसके बारे में बेहतर समझता है। अगर हम बात करें कि किसान के बारे में, किसान को पिसा जा रहा है इस तरीके के साथ। देखें कि जब गंदम तैयार थी, हार्वेस्टिंग हुई, थ्रेशर लगी, तो उस वक्त गंदम की जो मैक्सिमम कीमत थी वो 5600 की बोरी हमने खुद बेची है। 5600 की बोरी, 5600, 5700, 5800 रुपए की बोरी गंदम की हमने खुद बेची है। अब वो 5600, 5700 वाली बोरी 10,500 पे चली गई। बस हमारा यहाँ पर एक आज जाना सा एक सवाल है कि हमने वो बोरी बेच दी कौन सी तारीख को, मई में और जून में हमने वो बेच दी। हमें उसका रेट मिला 5600, 5700, 5800, 5500 रेट मिला। हर किसान ने जिसने बेची है उसे ऐसी रेट मिला है। वो बिक गई, उससे किसको फ़ायदा हुआ? अब जिसने वो गंदम लेकर रख ली, हम तो उसे रख ही नहीं सकते, हमारे तो घर छापे पड़ जाएंगे, पता नहीं हमारे ऊपर किस किस तरह के पर्चे हो जाएंगे, हमारे पास तो लाइसेंस नहीं है। वही MPA साहब जिनका मैंने जिक्र किया है, वही बता रहे थे
کہ جب کسان نے کسی کے پاس کوئی توفیق تھی، اس نے 100-150 من اگر گندم رکھ لی تو اس کے اوپر چھاپے پڑ گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے. یہ گندم کاشت کرنے کا ہمارے پاس لائسنس ہے، یہ ضلالت کا لائسنس ہے، رات کو 1 بجے پانی کا لائسنس ہے، سانپوں کے ساتھ لڑنے کا ہمارے پاس لائسنس ہے. جب گندم یہ تیار ہو جاتی تو اس کو رکھنے کا ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے. یہ عجیب سا بونڈا سا مذاق ہے. تو وہ گندم جو ہے نا آج پھر بک رہی ہے 10,500 میں. بس اس کا جواب ڈھونڈیں کہ یہ جو گندم 10,500 میں بک رہی ہے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. اگر تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے کسان کو، اگر اس کا فائدہ ہو رہا ہے عام عوام کو، اگر کسان کو چھوڑیں، اگر اس کا فائدہ عام عوام کو ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ایک دیہاڑی دار مزدور کو ہو رہا ہے، ایک ریڑھی والے کو ہو رہا ہے، ایک درجہ 4 کے کسی ملازم کو ہو رہا ہے، کسی کو اگر ایسے اس کا فائدہ ہو رہا ہے 10,500 میں جو اب بک رہی ہے، تو ہماری بھی سی ایم صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ اگلے سال اس سے بھی تیز چھرا چلاؤ اور 5600 کی بجائے آپ 4,000 پہ بوری لے آؤ. اگر عام عوام کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر تو ہونا چاہیے. اگر اس کا فائدہ مافیا کو ہو رہا ہے تو ہم مریم بی بی سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں نہیں آئی تھیں اور آپ کے بابا جب پہلا الیکشن لڑ رہے تھے، ہم نے اس وقت آپ کے بابا کو ووٹ ڈالا تھا جب آپ کے بابا پہلا الیکشن لڑ رہے تھے، اور ہم نے ماریں کھائی ہیں، ہم نے سزائیں بھگتی ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور آپ لوگ آج ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں؟ یہ ذرا بیوروکریٹس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اور جو آپ کے مشیرگان ہیں نا، ان سے ہٹ کے کبھی اپنے دل سے فیصلہ لیں کہ آپ کتنے لوگوں کو چکی میں پیس رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ ریلیف دے رہے ہیں. ایک گندم کا نظام بہتر ہو جائے نا، ایک گندم کا نظام، گندم کے ریٹس بہتر ہو جائیں، آپ کے ملک کی معیشت بہتر ہو جائے گی. کسی نے آپ کو غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے کہ دادا کی بات یاد دلائیے کہ دادا جی کہہ کے گئے تھے کہ گندم مہنگی نہیں کرنی. اب ان دادا جی سے پوچھیں کہ وہ لوہے کا ریٹ کیا بتا کے گئے تھے. جب آپ کے دادا جی کا دور تھا تو اس وقت لوہا 9 روپے کلو ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ انہیں گھری کے رحمت فرمائے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. 9 روپے اس وقت کلو کا ریٹ تھا اور آج وہی کلو 225 سے بھی زیادہ ہے. تو پھر دیکھ لیں کہ اب وہ 225 کے اوپر 9 کو تقسیم کر لیں، کتنے گنا لوہا مہنگا ہوا ہے. اور اس وقت کی گندم کا ریٹ بھی لے کر اتنے گنا گندم کو بھی مہنگا کر دیں. اگر پھر بھی گندم زیادہ مہنگی ہوتی ہے تو 2-4 گنے اس میں سے گھٹا دیں. یہ دیکھ لیں کہ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. اگر اس طرح ہوگا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا لاس ہو رہا ہے وہ پی ایم ایل این کو ہو رہا ہے. اس کا بینک ووٹ دیہات میں بڑا بینک ووٹ تھا اور وہ درجہ بدرجہ 0 کی طرف ہوتا جا رہا ہے. ناظرین اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ سبسڈی کا، ٹریکٹر والی سبسڈی کا یا سولر والی سبسڈی کا فائدہ کس کو ہوا ہے اور گندم والے ریٹس کا فائدہ کس کو ہوا ہے. حاضر ہوں گے بہترین ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. زیادہ بڑی تو نہیں ہوئی.